वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण में मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़का परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण में मोर भूमिष्ठ प्रणाम। उपस्थित समस्त दादा और माँ मान मोर आंतरिक आनंदित जय गुरु। आशा कर समस्त भल अच्छे भल रे यह प्रार्थना जन परम पिता श्री पाद पद्म। आज जो विषय नहीं कि आलोचना और पाठ करने जाऊँगी से विषयटी हूँ कल्पना और अनुभूति। या भीतर पार्थक्य कौन? कल्पना और अनुभूति कौन? शास्त्र जी सी कौन तत्वज्ञ, सी कौन साधु पुरुष शास्त्रज्ञ जी। या भीतर कौन पार्थक्य अच्छी से विषय आम आलोचना। अनुभूति कौन, अनुभव कौन? ठीक अच्छे तो आसतु आम से पाठ आलोचना प्रवेश कर। परम प्रेम श्री ठाकुर श्रीहस्त लिखित सत्यान्वेषण गोटे बाणी ताहा जीए अनुभूतिर गल्प करे अथच तांकर लक्षण प्रकाश पाए। तांकर गल्प गुड़िक कल्पना मात्र बा आडंबर। जी अनुभूतिर गल्प करे किंतु लक्षण प्रकाश पाएनी। तांक गप गुड़िक कल्पना मात्र बा आडंबर। यही कथा यही बाड़ीटी पाठ है श्री पितृदेव कहते जे आमे जो एते कथा जाचु एते किछि कहूचु एगुड़ा किपरि जान किए कहले जे मु कौन सी घटना घटुची ता पार्श्व देखी गली देखिली और जानिली। किए हुए तो क्या पचारिकी जानी नेले, किए हुए तो अनुभव करके जानिले। तो परम पूज्यवाची श्री पितृदेव कहते हेले जानिलु किपरि? आमे जानिलु कान रे शुणिकी जानी पारिलु। खाद्य रे बा परिवार तरकारी रे लवण अधिक अच्छी कि कम अच्छी सेगुड़िक आमे जिह्वा देखी जिभ देकरी आमे अनुभव करू। पवन बहुची कि नहीं ताहा आमे त्वक चर्म द्वारा अनुभव करू। ठीक हेले जो जो माध्यम देकी माध्यम साहाय्य रे आमे एई जिनिस गुड़ी को एई जानू अनुभव करू सेगुड़िक हला कौन? ज्ञानेन्द्रिय चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक यही गुड़िक हूँ आमर ज्ञानेन्द्रिय। यह द्वारा आम जानीपारू आमर ज्ञान हुए। एगुड़िक द्वारा आम जहाँ शुणु जानू बुझु ज्ञान हुए। से ज्ञान अनुसार आम कर्म करूँ। हेले बाक पानी पाद पायु उपस्थ। बाक अर्थात आम कथा कहवाटा मुह, पानी अर्थात हाथ हस्त, पाद अर्थात गोड़, पायु मलत्याग करवा, आउ उपस्थ है आमर प्रजनन यंत्र लिंग। यगुड़िक देखिए आम कौन करूँ? कर्म करूँ। तेणु ये कौन कहुई? कर्मेन्द्रिय। एबे यही 10टी इंद्रिय कथा आम सचराचर शुणीचु किंतु परम पूज्यवाची श्री पितृदेव कहते आहरी 4टी इंद्रिय अच्छी। सेगुड़िक कौन? सेगुड़िक हूँ बाक बुद्धि चित्त अहंकार। एगुड़िकर साहाय्य आम उपलब्धि करूँ अनुभव करूँ। यही इंद्रिय गुड़ी अंतरिंद्रिय कहली कह जाए। अतःपर अंतरिंद्रिय गुड़िकर नाम समस्त को टिके बारंबार उच्चारण करिकी अभ्यस्त करैले मुखस्थ करैले। यही बाणीटी व्याख्या संबंध में परम पूज्यवाची श्री पितृदेव कहते ठाकुर कहले जे अनुभूतिर बहुत गल्प करे किंतु लक्षण प्रकाश पाए ना तार अर्थ होची अनुभूति तांकर हेई ना। से जदि अनुभूतिर गल्प करे तेबे गल्प गुड़िक आडंबरपूर्ण हो जाए।
हृदयग्राही हुए ना कौन सी विषय अनुभूति हेले ज्ञान हुए नुह कि जमिति दीघारे सूर्यास्तर दृश्य देखि आसी जड़े कहते जे किपरि से सूर्योदय सूर्यास्तटी हला से विषय रे आसिक व्याख्या कर किंतु तमे केबे मध्य से सूर्यास्त देखिन दीघारे तुमे विभिन्न प्रकार भाव कहल एमिति नुह सेमिति नुह एमिति विभिन्न प्रकार कायदा करिकी विभिन्न प्रकार भाव तमे बनै बनै कि कहबाक चेष्टा कल ताहले कौन हम तुमे कोलकाता देखिन किंतु कलिकतार गप करुच ठीक जेमिति हुए सेमिति हम मु रसगोल्ला केबे हेले खाइनी किंतु गप करुची जड़े खाइकिरी रसगोल्ला खाइकी बसी गल्प करुचंती आकार आकृति रंग स्वाद सबू क्रमानुसार सुंदर करके कहीगले तार जिते कहते तांको आखि मुह अंग प्रत्यंग से भावगुड़िक प्रकाश पाए आ मु जो बनै बनै कि कहूँ कल्पना साहाଯ୍य कहूँ ये कहवा माध्यम कहबार भाव ही धरा पड़ जाए जे मु केबे मध्य रसगोल्ला खाई नहीं मोर आंबे माने दीक्षा कौन पाई नौ अशांतिर हाथ रक्षा पाइबा पाई दीक्षा नेउ ना दीक्षा नहीं कि बीज मंत्र जप करुचे ध्यान करे इष्ट निर्देश मानि चले ठीक मत चलिले ठीक भाव में चलिले आमर बहुत जिनिस बहुत किछि आमे अनुभव करि पारू भितर अंतर रे बोध देखा इंद्र गुड़िक नथिले आंभे माने किछि मध्य जानी पारि न थांतु एमानकु देई आमे सब किछि जानी पारू कथा वार्ता चाल चलन चाली चलन हाव भाव माध्यम रे ताहा प्रकाश पाए अर्थ जहा भितर सत्य अछि ताहा फुटी बाहरे प्रकाश पाई जाए तांकर चाली चलन द्वारा मो सत्संगी कि नुह मो ठाकुरंकर भक्त कि नुह मो ठाकुरंकर आदेश निर्देश नाम जप इत्यादि करे कि नहीं ताहा मोर हाव भाव चालीचलन द्वारा ही व्यक्त हो मते ए धला धोती और पंजाबी पिंधिबा पड़ोनी किंतु मो कथा माध्यम रे ता प्रकाश पाई मो व्यवहार रु ता प्रकाश पाई मदन दा यही बाणीटुकी आउ थे पाठ करिकी से कहवा आरंभ कले किए हुए तो प्रेम भक्तिर बहुत गल्प करे अनेक गल्प करे किंतु केबेले केबे मध्य जदि तांको गुरुजन प्रति भक्तिर कथा आसे से सेतेबेले ताहा ठीक भाव में प्रकाश करि पारंती नहीं हेले ता अर्थ कौन तांको भितरे से भक्तिर भावटा दाना बांधी नहीं तेणु से प्रकाश करि पारंती नहीं सेतेबेले कुहा जाय परिबो जे तांकर कहवा गुड़िक कल्पना मात्र बा आडंबरपूर्ण से पितृदेव कहते से तो ठीक कथा है किंतु अनुभूति कि भलिया अनुभूति कौन मदनदा कहते जीवन वृद्धि अनेक किछि अनुभूति करा जाय पारे जीवन वृद्धि अर्थात जीवन को वृद्धिर बाट को आगे नहीं जावा बेलू अनेक किछि जानी हुए अनुभव करिए शिशु ता अर्थ आध्यात्मिक चेतना संबंध रे अनुभूति जे मु एते समय नाम कली एते समय नाम ध्यान कली ज्योति दर्शन कली किंतु व्यवहार रे ताहा प्रकाश पाइलानी सेगुड़िक कौन हो कल्पना मात्र बा आडंबर युक्त मु एई कथा गुड़िक जोगु कहली जे कल्पना और अनुभूति आमे जहाँ पाठ करुचे आमे जहाँ पढ़ुचे सेगुड़िक आम मस्तिष्क रही जाउची आउ एई पाठ अनुसार आमे स्वप्न मध्य देखि थाउची प्राय आमर मन जो बड़े चिंता कर जे भलिया चिंता आचरण करे जे भलिया भावित हुए
ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କରୁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ କର୍ମ କରିବାକୁ ଗଲେ ସାହସ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ବୀର ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ବାସ୍ତବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା କରିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ିକ କହିକି ଯଦି ଆମେ କୋଉଠି କିଛି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୁଏ, ହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିକି ସେଆଡ଼କୁ ପଳେଇଯାଉ, କପଟତା ଆସିଯାଏ ଆମ ଭିତରେ, ଅକପଟ ହେଇପାରୁନୁ। ତ ଏବେ କଥା ହେଲା ଯେ କଳ୍ପନା ଅନୁଭୂତି ନୁହଁ, ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାଟା କିପରି? ଯେମିତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କର୍ମ କରୁ। ହେଲେ କର୍ମ କଲେ ହିଁ ଆମର ଜ୍ଞାନଟା ଅର୍ଜନ ହେଉଛି। କିପରି କଲେ ହିଁ ଅନୁଭୂତି ବଢ଼େ, ଆମେ ଯିବୁ, ଦେଖିବୁ, ବୁଝିବୁ, ଅନୁଭବ କରୁ, ତାପରେ ତ ଆମର ଜ୍ଞାନଟା ବଢ଼ିବ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି, ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି 4ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ହେଉଛି ମନ, ବୋଧ, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବୋଧ ହୁଏ, ବୋଧ ଶକ୍ତିର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତ ଧ୍ୟାନ, ନାମ ଧ୍ୟାନ ପରାୟଣ ହେଲେ ଆମେମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିପାରୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀବାଦନ ବି ଶୁଣାଯାଏ। ପୁଣି ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଶୁଣାଯାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିକି ଯଦି କହିଯାଉଥିବି ବଂଶୀର ବାଦନ ଏମିତି ହୁଏ, ଶୁଣିବାକୁ କେମିତି, ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ ଏମିତି ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅସଲ ଚରିତ୍ରରେ ଚାଲିଚଳନରେ ତାହା ଯଦି ପ୍ରକାଶ ନ ପାଏ, ହେଲେ ମୋର କହିବା ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼ମ୍ବର ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛୁ, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ମହାଭାରତ, ଆହୁରି ଉପନିଷଦ, କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ପାଠ କଲୁ। ପାଠ କଲା ପରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନରେ ରହିଗଲା, ତାକୁ କଳ୍ପନାରେ ଆଣିକି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିସାରିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ଏ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଧିର କଥା, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଏଇସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାହା ବି କହୁଛୁ, ଯାହା ଦେଖାଯାଏନି, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ହେଉନି, ଭଲ କିନା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛୁ। ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ, ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଆମର ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ନଥାଏ, ଅନୁଭବ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଆମର କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଫାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠେନି କଥା ଗୁଡ଼ିକ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବନେଇ ବନେଇକି କହୁଥିବି, ମୋର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇଠି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ତରିନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ ଓ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା, ନୁହଁ କି? ତ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଯିଏ, ସିଏ କ'ଣ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ? କଦାପି ନୁହଁ। ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, କଦାପି ନୁହଁ। ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଯିଏ, ସେ କହିଦେଇପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ তিনি ମହାନ ଥିଲେ। ସେ ଯଦି କେବଳ ସେ ତୀର କୋଉ ବାଣ କିପରି ଚଳାଇବାର ଅଛି, କୋଉ ଅସ୍ତ୍ର କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅଛି କେବଳ କହିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେ ଯଦି ଜାଣିନଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ଯୋଦ୍ଧା ସେ ତିଆରି କରିପାରିନଥାନ୍ତା, ନୁହଁ କି? ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯଦି ବାସ୍ତବ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭୂତି ରହିନଥାନ୍ତା, ହେଲେ ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ତୀର ଚାଳନା ଶିଖାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। ତ କେବଳ ଥିଓରିଟିକାଲି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ
ଯଦି କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ହେଲେ ସିଏ ଥିଓରି ମାଷ୍ଟର, ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ କିଏ? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାଷ୍ଟର। ତ କଦାପି ଏକା ନୁହଁ ବୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। କମେଣ୍ଟ କରିକି এই ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ମୁଁ ନିଜକୁ କୃତଜ୍ଞ ମନେ କରିବି, ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏଠି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।